Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Summa so'ida ila sama'i rabi'ati. Summa so'ida, kemudian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihissalam naik ke langit keempat ila sama'i rabi'ati. Dalam sebagian naskah menggunakan redaksi so'ida. Kemudian baginda Nabi Muhammad naik ila sama'i rabi'ah pastabtaha Jibrilu, maka malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Pakila manhada, maka dikatakan manhada, siapa ini? Qala Jibrilu, malaikat Jibril menjawab Jibrilu. Kila, dikatakan waman ma'aka, siapa yang bersama anda? Qala Muhammadun, malaikat Jibril menjawab Muhammadun, Nabi Muhammad. Kila dikatakan awaqad ursila ilaihi, apakah sungguh dia telah diutus ke langit? Qala na'am. Nah, malaikat Jibril berkata na'am, ya. Kila marhaban bihi wa ahlan, hayyahullahu min akhin wa min khalifatin, pani'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal muji'u. Dikatakan marhaban bihi wa ahlan, selamat datang, hayyahullahu min akhin, mudah-mudahan Allah memuliakan, mengagungkan, memanjangkan kehidupannya, min akhin dari saudara, wa min khalifatin dan dari khalifah, pani mal akhu wa ni'mal khalifatu, beliau sebaik-baik saudara, wa ni'mal khalifatu dan beliau sebaik-baik khalifah, wa ni'mal muji'u, mangga wa ni'mal maji'u dan beliau sebaik-baik orang yang didatangkan. Ja'a paputiha lahuma, maka datanglah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, paputiha, maka pintu langit keempat dibukakan, lahuma untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Qala Masya Allah. Falamma khalaso idhuwa bi idrisa, ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril telah sampai di langit keempat, idhuwa bi idrisa, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Qad rafa'allahu makanan alian, sungguh Nabi Idris telah diangkat oleh Allah makanan alian, ke kedudukan yang tinggi, mangga ke tempat yang tinggi moleh. Pasalama alaihi parodda alaihi salam, parodda alaihi salama, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salam ke Nabi Idris alaihi salam, parodda alaihi salama, lalu Nabi Idris salam kepada baginda Nabi Muhammad menjawab salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, kemudian beliau berkata, Nabi Idris berkata, marhaban bil akhi sholihi wan nabi sholihi, selamat datang saudara yang sholih dan nabi yang sholih. Summa da'a lahu bi khairin, lalu Nabi Idris mendoakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Qauluhu as-sama'ur rabi'atu ila sama'i rabi'ati kila min nuhasin, dikatakan bahwa langit keempat itu dari tembaga min nuhasin.
Qauluhu rafa'ahullahu makanan aliyan. Ungkapan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, rafa'allahu makanan aliyan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Khossohu bidalika 5 kila innahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan Nabi Idris dengan mengangkat ke tempat yang tinggi 5 kila, karena dikatakan innahu rufi'ah hayyan lisama'i rabi'ah. Nabi Idris diangkat dalam keadaan hidup ke langit keempat, ala yadil malaki al muwakkili bisyamsi, karena tangan malaikat yang mengurus matahari, wakana sidikon lahu, dan malaikat itu membenarkan kepada Nabi Idris, li'annahu sa'ala ayat wa lahu ayyukhafifa lahu, karena sesungguhnya Nabi Idris meminta berdoa, Masya Allah, karena sesungguhnya malaikat yang mengurusi matahari sa'ala ayat wa, meminta agar Nabi Idris mendoakannya, ayyukhafifa lahu, untuk diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya siklaham liha, berat menanggung matahari. Jadi malaikat pengurus matahari meminta Nabi Idris untuk mendoakannya supaya diringankan menanggung matahari. Pada alahu Idrisu bidalika, maka Nabi Idris alaihi salam mendoakan malaikat yang mengurus matahari supaya diringankan. Pastujibat da'watuhu, maka doa Nabi Idris dikabulkan. Wallahu a'lamu bishawab.